ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯз рӯзи сешанбе ва имрӯз рӯзе аст ки ширкати атомӣ маблағҳоро мегзаронад. Дар 14 рӯз як бор ба фикрам ва ман дар ҳамин 14 рӯз 4 бор степома маҳкам кардагим. беҳад хушҳолам ки ман дар ҳамин ширкат ба кор даромадам. Расходи зиёд надорад дӯсто ва кори беҳад осон аст. Масалан харид хеле ки гуфтам дар 6 моҳ як бор мекунед, активтон поён намешава, агар кор дам набошед, дар ҳамун зиноҳотон месте, балотон намесӯза ва намояндагии ҳамин ширката ба наздикӣ дар Тоҷикистон мекушоянд. Ман ҳамаша видео мекунам, мепартом. ман хато намекунам агар бигӯм ки яке аз бақувваттарин шохаҳои ширкати атомӣ дар Тоҷикистон и командаи худи маем ва ҳамаш албатта ба дастгирии Шоирабону, Алпай Рӯзигул ва наставникои ваёя. Ваё мода мотиватсия додан, мо кор кардем, мо гуфтем не намешава, мо наметонем, гуфтан не метонем, мекунем. мо шумода ёрдам мекунем, гуфтан беҳад мамнун надорам ҳамин шахсо ки ҳозир ман ҳеҷ кор накардам, масалан просто дахот гирифтестам. ҳамин айдиюм то 14 ма 4 бор степома маҳкам кардагим. скриншотоша дар иҷа мемонам, бинен. ва касоне ки мехоҳе ҳамроҳи мо кор кардан, ҳамин дӯстони азиз, касоне ки мехоҳе занҳои хонашин дар хона шиштак кор кунен, вақти камтона расход кунен, пули кам расход кунен, ҳамагӣ дар 6 моҳ як бора харид кунед, марҳамат, дарҳои ширкати атомӣ барои шумо ҳамеша кушодаанд. мо ҳамеша тайёрем ки шумода кӯмак кунем, шуморо регистратсия кунем, корро фаҳмонем. хеле ки медонед ширкати мо кори маҷбурӣ надорад, яъне ки мо шуморо ҳамин рӯз регистратсия кардем, ҳамин рӯз маҷбур намекунем тез харид ки моҳ тамом мешава, хеле гап нест. биё регистратсия кун, кора биомӯз, маҳқул шуд харид кун, корта пеш бар, маҳқул нашуд, марҳамат, бо дигар ҷо бира кор кун. ва бидоне ки дар ширкати атомӣ агар шумо кор кунед, принсипҳои ширкат ҳамин хеле ки шумо ҳаққу ҳуқуқ доред ки любой ҷои дига дар кор кунед. дар ширкати атомӣ ихе нест ки шумо агар дар атомӣ кор кунед, дар дигар ҷо ҳақ надоред кор кардан. атомӣ беҳтарин шароит мусоид кардагие ки ҳар як зан бутона вақт биёва кор кунад. метавони 10 ҷода кор кун ва соҳиби маблағ шав. мақсад не ки ҳама силат, ҳама қувва, ҳама нерута мода бахшу дигар ҷода кор кун. не, бикун қатъи мо бира дигар ҷода метавони кор кун. барои ҳамин дӯстони азиз, ҳар яке шуморо барои кор даъват мекунам командаи худамда. ба наздикӣ кушода шавӣ ҳамин офиси атомӣ дар Тоҷикистон мешава. ҳар яки мо шумо шоҳид мешавем ва шумо яке аз аввалинҳо мешавед. марҳамат, ватсапи мада бинависед, барои ҳамкорӣ суҳбат мекунем. духтарако, ина ман моҳи охир дар ин тарафам 2 миллион балл, дар ин тарафам қариб 3 миллион балл кардагим. 300 000 балл да як бор аллакай шумода пул мегзара. бине ки чӣ дар муддати кӯтоҳ ман тонистам ҳамқадар командаи нағз ҷамъ кунам. шумо ҳам худо хоҳа метонед ҳамин кор ай дастон меояд. ватсап да бинависед, ҳамкорӣ мекунем. мо кора ҳамаша шумода меомӯзонем. тамошобинои азиз, омадам бегаи ҳомази хай саг мурда гуфта и дафтари реклама омад. духтаро реклама ба навбатон расид, ман менависам то на бо реклама гирифтан ҳама ами навбат қатеда. равшан исфанд нони гарм оварда фармош замҷа тунук карда. ана чи барои саг бисёриё гуфте ки я саг буда хай мурд рафт. давом гапа набирам бигум ки оз кӯдакуро бинед. хаб намекунан ки ма гап занам. тамошобинои дига омад гуфта қолиншӯи сар шид. якум қолинча сар кардем. дар калидор буд, беҳад чиркин буд. я ҳамакаса кор рафтестай. қолинчаҳоро шӯем, қолиноро шӯем. то наврӯза ҳама чи бояд шушта шавад. тамошобино кофе кардам, ахир гуфтам давоми гапи динангӣ ма дар бораи баррасиги рӯз мегӯям ки айси овози стиралкара бине. авсу овози хона ҳамсоя, овози чие намедонам. кори баҳорӣ сар шид, чи ҳама серкорам, ҳама хонаҳо звукҳои ҳарчи биромадааста. дӯстони азиз, кофе ма гирифтам, ҳавлӣ омадам. нигоҳ кунед, овози чимчиқу меган чӯ ҳавлӣ та ҳамаша нишон наметӣ. برای که حوالی ما ولی خیلی خوشبو باشه که ما شما دانشون چیم نگاه کنید اینجا دا بسین کندنیا نگاه کنید شت
اونجا جای خوب برسیک انا خیلی میخوام که حولی خوش رو порядка باشه با نشون تیم دونه نمیدونم چند سال پس порядка میشوه 20 سال میشوه نمی سال که من در زندگی دارم میگه که порядка ای را سرش порядка میکنی کنوش به порядка میمونه کنوش порядка میکنی با سرش وایران میشه اینم خیلی حولی خیلی نک کافیم قطعی اومدم گوش کنی نشد برسیک زور حولی ها ما باید کار آمد اینجا 6 تا ساعت 11 انا نومش چه دوستانی عزیز короче برسیک چوه کسال شید آدمو نویسیم انا برسیک همین نبودنی ماده بیرون برو اومده گیده مثال ما خدم خانه دا باشم پستایان مثال چی میکنم که اوقات شدن سری وقتیه برای که مرا رامونالی مجبور میکنم ما یورا مجبور میکنم که اوقات سری وقتیه سگو گشنه نمونن وقتی که من استیم که که پروای اوقات دارن چون میخرن برسیک برسیک خلاصه من اکسپرتی همه خانواده برسیک بیرون رفتگه دوستان عزیز مصر رفتگه گشنه موندگه مصرکه رفتگه اینه برسیک دیده یوم بای کو نه اینجا ده برسیک دیگه یوم بای این محکمه این نمیره بیرون اوای بیرون رفتگه و ده همون بیرون یکم مصر پسر خوردگه کسال شدگه دوستو уже ами 2 روز последний касал будам ҷохча партуфтагӣ хакмо тоҷиком чихелем последний минута ба ҷирғоту шири балову батар овардем ки уже поздно буд беҳад зиқ шуд рамонали қати бачааш ҳарда саг бозоанда рамонали гуфтем ки хай саг мурд мовая кало кадем туда-сюда одам мурдаисиам гуфтум мардага саг буда зиқ нашавам гуфтам ташо мегум фаромарзам зиқ шуд تو ساعت 2 شب پیش ایستاده ساعت 2 شب مرده سگ با خاطر جمع‌شده رفته خور رفته میگه که من گفتم فرامرز دیگه سگ نگی گفتم همین گرمانیا اومدگی دبار سگ گرفت هر دش مرد یا چه خویدن مرد یا ماه متهم داشت فرامرز باید تایجیکش نه مرد 2 سال زیاد این سگ قدیم بوده برای که ویدیوی 2 سال پیش نگاه میکنم این سگ هسته مایدکیش ایام گفتم نیفتم این قشلق فاروق روی کرده بده نه همه جورا باطلق نکن همه جورا باطلق میگه خلاصه دوستانی عزیز انا مخلی زیاده 2 سال ایسا قدیم بود من گپ زدستم ویدیو کردستم و سگی ناز بود نکی همینجا جنگ ده همه سگو رو میبرد یه همسایه که قصدش دوست но я не думаю что این همسایه خیلی کرده باشه برای که ما خیال میکنم که این سگ خیلی بسیار نویسه همسایه کشتایشه نه همسایه اکوه همسایه نزدیک مونیسه او سری کوچه مونده سگ همون قطعی جنگ کرده بود سگ و رو خویده بود و یا قصد میگیریم گفته بودن نه که ای و یا نیستن ای خودش همی سگی مو مرد با زنبورو این موش نیست کنی موش این موش نیست زنبورو اینجا بیو نوبتی پیشک کی ماشا میگه که نوبتی ها بازی انا اینجا بیالی همین افتاوی دیل افروز استاد بالا کافیم بالا پرتویش نوبتی پیشک فرامرز میگه که ماشا نوبتی سگی تای این وقتی سگه باسی نکرده بود نوبتی پیشک بینه نه نوبتی پیشک بینه دوستو عزیز پیشک ما دیگه دست بگی دست خوش بگی اینجا دا گفتیم که منظره بهاری را خوش رو نگفتیم که این آواز دیل خیلی دوستانی عزیز اینم خیلی سگه با بردیم با آورو گرو چو کردیم بعدی پیشین برای که ما افیر داشتم رخشان گفت که گفتم سگشان گور کردیم گفت نه ولی گور نکردیم دیلش آدنش داریم گفتم از نچ بعد پیشین گور میکنن خیلی سگشان گور کردیم خاطرشون جمع دیگه نگیریم گفتم سگ ها دیگه سگ ندارم گفتم دیگه نگیرین سگ گفتم در کار نیست سگ انا خیلی دوستم ما سرقتی انا خیستم سرقتی قول نشوشتم کوفی مازدن منظره خوش رو گفتم میخرم که با مینوشم که با اینا دیلافروز فایرو دورا دیلافروز به حد قینه سرشم میشوه سری با میگیری چی میری؟ ساعت 1 خیلی شیر بری ساوزی در فشاره فرایی کنیم که اوش چک نه ویش باید درس را نفهمید ساعتی
شیرین از سحری میپزم بچم. نم خیلی دوست دارم. برای می دیلافروز دامو انا میره استفاده میبریم ای فابرلیکا بعد چی را استفاده میبریم بعد پیشکو بوی نیره که ای Москва وردم دم پره ریخته ای مالی بکچ کوریا اونجا پریچوسکا کاریسیام روش اسپاندا سر موساش کامسته انا ای برای شونکنی یم زورای هر چیز در کوری دوستان عزیز نه گودا کور درس ترویکا سم کل بق یا جای نمیرین بو ای قطی شهر دیلافروز اول همسین بودم که بو یا جای نمیروانه که ایشی زو میکشه خبره خای یادش کسیل کردیم یادش سحری رفت یادش ساعت 10 رفت سلام یادت رفته دیلافروز اجداد دوره باکه ها اینا ایش فت پیشکو اوسو کجا میره شرف رفت ها مغازین چه میره درس برا خوی رئیس چه بیزنس میکرده باشه یکونچ میبرده مکتب میفرسته ها با نوبت اسفندیار هم گسیل کنم با تمام روشن خوبه ساعت 12 میشه روشن خوبه اینا ما برو اومدیم نگاه کنه جای مدت چقدر زوره کارتشکا پامیدور و چی میبیه با громко говоритель میبیه کارتشکا پیوز ایچه دوستای عزیز ما افطوبزی دوست میداشتم نشیشتم любой автобус ای طرف خونه ما تا کربون یا که автоцентра میروه و ما را در کرب تو سخوات رفتن парикмахер خیلی مهممی уже بسیار сухой شده دسته краска میچی انا قریب که هر هفته من میرم دوبار چی میکنم همون پروسیدورایی که موهات ایسر زنده میشونده هم تریو میکنم بعد می افطوبز با حضور سینی همی سخوات رفته استم تو چکه موی سرسوز کنه که من سخوات دارم تماشا بینای جمع سالن اومده موسیقی چه ولی نام میخورد یعنی او چی نویسته اینم سالن تو نه روشن یادم جا چی میکردیم پیریکوس من گفتم پاپ چقدر تون خرم ایده ما نه من اینجا بشنو ایده سالن короче котлета قطعی برنج این رئیسو هم چیزی دکت نه اینجا جام سوزه هم قاشق وطیه تمام من اخدو میخورم نه هم جام بشوخی جام تماشا بینو اینجا даже چای پیشنهاد میکنن обед میدودن این سالن سالونی با مریکیدا کار میکنه با این رئیس سالن مریکیدا کار میکنه مریکیدا کار میکنه فابریک دا کار میکنه چه فهمیگن دا فابریک کار کنه دا مریکی ممکنه точно هر فیلم دا تز خط زدن شای فابریک این مریکیدا خیانتکار مریکیدا کار میکنه واسه جدا چای میتیم بعد نیرا артикулуш чандай нависянда комментария мада инамира духтаро мо инами дафтарчаи амирӯзаро дидем инами каталоги нава набуда ку фабрикчиё бинависем артикули ҳамира комментария ма одамо пурсидиян удафаке артикулуш чандай восе инҷа омадем мо повреждённые волосиро ба худ оварданем короче ина хеле массаж головы ҳама услугара дора салони гулшан адресшана мегӯм ки клиентҳо бисёр мешаванд вақт надора худиш клиент беҳад бисёрай по записи только тамошобинома майда уже расидем тарафи хонада не хеле чие наминомуш او میگم گفتم این نشونه میتخشو کشیوه چیه اولی گرفتم آبا چه تلفن منو میفروشه محله ما رو نشون چیه فوکس نمیشه چه فهمکم خیلی هم محله ما نشیده استف
فرامرز گفتم بیا امن خیلی به حضور میاد که ما رسیدیم در اینجا. با فرامرز آمده ایسته کجا холодильник Нурло найсайча охну гирем. Мороженое уже саршида да ҷоймо. Ки на подписчики маштаги. Иҷора мебинам мега так ҷӯш бо зиндагӣ мекунем. На самом деле дӯсто иҷои хеле набуд. Ин чӣ қириёй хеле развали наштаги ку хеле набуд. Мо дар ноҳияи Фирдавсӣ дар кунҷи лавлавакҳои Душанбе даем. Охири ноҳияи Фирдавсӣ. Уснуш маҳаллаи Гулбитаҳа. Иҷора оли ман намедонам номуша чӣ мондиан. Солҳои Советский Союз. Иҷа чӣ будагиар дар Чахоӣ. Дар ҷои цемзавод. Цементзавод. Баъд иҷо ҳамаш раҳ буда ҷоҳо. Хонаҳо набуданд. Ҳама медонед чӣ буд? Просто поле ухе ба друҷа меона пур мекардем мерафтем. Баъдан иҷоҳо шидан хона. Авоми экскурсия. Иҷа чӣ хеле ки гуфтум раҳ буд. Ба друҷа мегузашти шуд рост уст мерафтӣ. Ана иҷа як хонаро мебинӣ. Иҷа ҳамаш фермаи гово буд. Ферма хай развалюха шид. Ба иҷода одам омадан дар ферма зиндагӣ кардистиям. Мехера мо ҳеҷ вақт набуд дӯсто. Ай ҳама высококачественный асфальти соли Союз буд иҷа. Хай овшид нахшид не ки раҳ безебшидак. Ма тасмим гирифтагим то раҳсоз нашава. Ма мошина мехарам. Ба боҳона ма ёфтумам пиёда мерам. Ва ки раҳсоз шид. Ва ма мошин мехарам. Як раз дар он вақт мешавад плани мошин харид мешава ҳам вақт. Ина и парашсоз буда. Ва дар пеши хонаи мо коровка зорка. Коровка чӣ боша? Чорная корова. Ё хонаи модро биҷӯшем, та широта бигирем ва пура. Агар беби дошта бошӣ ҳо, беби дора, қадар шир дора и. Мату гове. Гове кӣ бошӣ ту? Гове гандаи ё гове хуби? Ман метарсам стойкат безебай. Гове ганда и қадар шир дора. Подписчико ма гов ҷӯшидагим мо чанд сол гов доштем. ҷӯшидан мумкин шумоя? Сари испанҷо ширбиринҷ гуфтистам. Шумо роҳатон нагум кардед. Шумо гови ҳайдгулми? Ҳайдароед ман шумо меҷӯшам баъд баромада меравед. Шумо сер ширак тофтостед. Азизам, лекин кӯдакои маро овожа бинем. Бура хай, бура хонат бура. Дари мара кушоe? Ма. Не, дада. Хароб дани ки гош. Мирава. Хай кушоe охи ки биём. Инсон саҳар қати қолин шуштай то омадани ман уже иҷам бо ҷои мошинчабозӣ. Вақте ки ман кафгир мехком замина бинем. Ди кафгир ҳар ди ҳамё бироварда лой бозӣ кардагиам. Ки бировард ваюра? Равшан бу. Равшан. Қолина ба барои ҳамё шуштам саҳар қати. Мо пуси дороча гуфтам. Ба пой лит шуд? Не, ма пуси. Чӣ мегӯяд?